देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ 5% ସୁଧ ହାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। 18 ବର୍ଗର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାରରେ ଋଣ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବସନ୍ତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ପାନ ଓ କିଆଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ପାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅତି କମ୍ରେ 200 ବର୍ଗମିଟର ପରିଧିର ପାନ ବରଜ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପାନ ବରଜ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବିନା ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମର କିଆଫୁଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନର ସହାୟତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ କିଆଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଜଳାତଙ୍କକୁ ସୂଚିତ ରୋଗ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ସୂଚିତ ରୋଗ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚିତ ରୋଗ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଜଳାତଙ୍କରେ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଶନିବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଜଳାତଙ୍କ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଜଳାତଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣର 99% ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ଜଳାତଙ୍କ 100% ମାରାତ୍ମକ, ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ। ନମ୍ବର 4 ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଶୋଭୂମିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯଶୋଭୂମି ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନ ସମେତ ଯଶୋଭୂମି ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଭୂମି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ MICE ଅର୍ଥାତ୍ ମିଟିଂ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। 73,000 ବର୍ଗମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ 15ଟି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଏକ ବଲ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ 13ଟି ମିଟିଂ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 11,000 ପ୍ରତିନିଧି ବସିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମୌସୁମୀ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭୃତି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ସକାଳୁ ଗୀତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୀତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଭଉଣୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୀତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଅଭିଭାବକ, ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣା। 9 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ।
स्वाभाविक भावे रविवार स्कूल बंद थिबारु सिना पिला असुविधारे पड़िलेनी किंतु शिक्षक आंदोलन जारी रखिबे बोली चेतावनी दैछंती। शिक्षकों आंदोलन जोगु प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाइछि। सेपटे शिक्षकों को समर्थन करिबा पई रास्ता को ओह्लैबे अभिभावक। 3 दफा दाबी पूरण नहेले अभिभावक और शिक्षक मिसी आंदोलन को आहुरी जोरदार करिबे बोली चेतावनी दैछंती। अभिभावक महासंघ डाकरारे सोमवार ठारू राज्यर समस्त प्राथमिक स्कूल आगरे धारणारे बसिबे अभिभावक महासंघ कर्मकर्ता। सरकार आलोचना नकरी समाधान बाट बाहर न कले आंदोलन तीव्रतर करने महासंघ चेतावनी देइछि। नंबर 8 आज 5 दिन धरी चलिब संसद स्वतंत्र अधिवेशन। आज आरंभ हो संसदर स्वतंत्र अधिवेशन। यह पूर्व काली अनुष्ठित होइछि सर्वदलीय बैठक। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग रे अनुष्ठित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलर सांसद माने जोग देइछंती। आज 22 तारिख जाए 5 दिन धरी संसदर स्वतंत्र अधिवेशन चलिबाकु थिबा बेले सेथिरे संसदर 75 वर्ष यात्रा संपर्क में आलोचना हेबो। संसदर स्वतंत्र अधिवेशन पुराना संसद गृह रे आरंभ हेबो। मंगलवार संसदर नुआ बिल्डिंग रे स्वतंत्र अधिवेशन बसिबो। यह पूर्व काली नुआ संसद भवन गजद्वार उपरे लागिथिबा जातीय पताका उत्तोलन करिसंती उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यह अवसर में लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला मध्य उपस्थित थिले। नंबर 9 क्षमताक आसिले 500 टंकार गैस सिलिंडर जोगई देव कांग्रेस। कांग्रेसर पूर्वतन मुखिया सोनिया गांधी तेलंगाना रे बड़ घोषणा करिसंती। से कहिसंती जे कांग्रेस क्षमताक आसिले समस्त को 500 टंकार गैस सिलिंडर जोगई देव। कांग्रेस सरकार समाजर सबु वर्गर लोकंक पई काम करिवो। आमे 6टी ग्यारंटी देउछु और प्रतिटी कथा को पूर्ण करिबा पई मध्य प्रतिश्रुतिबद्ध। कांग्रेस एठारे क्षमताक आसिले महिला मानक महालक्ष्मी योजना रे मासिक 2500 टंका लेखाएं भत्ता देव। राज्य सरकारक बस यात्रा महिला मानक पई संपूर्ण मागणा हेबो। नंबर 10 आईडीबीआई बैंक रे चाकरी सुजोग पूरण हेबो 66 पोस्ट। बैंक रे चाकरी खोजुथुबा व्यक्तिंक पई सुवर्ण सुजोग। आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम रे 66 पदवी रे नियुक्ति दिया जिवो। इच्छुक एवं योग्य प्रार्थी माने आईडीबीआई बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in को जाई आवेदन करि परिबे। गुरुत्वपूर्ण तारीख है ऑनलाइन आवेदन आरंभ 15 सेप्टेम्बर 2023, ऑनलाइन आवेदन शेष 30 सेप्टेम्बर 2023। नियुक्ति पई परीक्षा 20 अक्टोबर 2023। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट जांच, डाक्तरी परीक्षा माध्यम पूरण करा। नंबर 11 यूनेस्को विश्व ऐतिह्य तालिकार शांति निकेतन। नोबेल विजेता विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोरଙ୍କ घर शांति निकेतन यूनेस्को विश्व ऐतिह्य तालिकार स्थान पाइछि। शांति निकेतन रे ही रवींद्रनाथ टैगोर एक शताब्दी पूर्वे विश्वभारती प्रतिष्ठा करथिले। यूनेस्को रविवार सोशल मीडिया एक्स रे एक पोस्ट रे एही घोषणा करिछि। कोलकाता ठारू 180 किलोमीटर उत्तर में थिबा पश्चिमबंगर वीरभूमि जिले में अवस्थित शांति निकेतन शिक्षा क्षेत्र में निजर गुरुत्वपूर्ण अवदान पाई परिचित। रवींद्रनाथ टैगोर 1901 मसीह शांति निकेतन रे एक छोट स्कूल प्रतिष्ठा करथिले, जहाँ आज समग्र विश्व में निजको प्रतिष्ठित करि पारिछि। नंबर 12 सुंदरगढ़ जिले में आउ 11 स्क्रब टाइफस पॉजिटिव चिन्हट। सुंदरगढ़ जिले में आउ 11 जन स्क्रब टाइफस रोगी चिन्हट होइछंती। या सहित जिले में स्क्रब टाइफस पॉजिटिव संख्या 180 को वृद्धि पाइछि। सुंदरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालयर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कान्हूचरण नायक यह सूचना देइछंती। 180 संक्रमितों मध्य 10 जन अन्य राज्यर होइथिबा बेले 9 जन अन्य जिलार बासिंदा। प्रतिदिन संक्रमितों संख्या बढ़िबाकु लागिथिबा बेले या समस्तक चिंता बढ़ेइछि। नंबर 13 आतंकवादी को खोजी बाहर करिबा ड्रोन नियोजित हैला हेरोन मार्क 2। अनंतनागर कोकेरनाग जंगल में जारी रही एनकाउंटर। काली 6ठ दिन हेब ए अंचल में एनकाउंटर चली। कहुযাଉଛି उक्त अंचल में 2 जन आतंकवादी लुचि रही अनुमान करा जाउछि। ए आतंकवादी को खोजिबा लागि लाटेस्ट हेरोन मार्क 2 ड्रोन नियोजित करा जाइछि। या सह सेनार विशेष हेलिकॉप्टर मध्य नियोजित करा जाइछि। कोकेरनाग जंगल गुंफारे आतंकवादी माने लुचि रहिछंती। सेना पक्षरु सर्च ऑपरेशन करा जाउथिबा बेले आकाश मार्गरु बम वर्षा मध्य करूछि ड्रोन। नंबर 14 विभाजनकारी राजनीति विरोध में सफल रणनीति तैयारी करने सीडब्ल्यूसी निष्पत्ति। देश को विभाजनकारी राजनीति मुक्त करने एवं लोकों को संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार मिलवा दिगरे सुनिश्चित करने देश को एक वैचारिक और निर्वाचनी सफलतार परिणत करने कांग्रेस शनिवार संकल्प नहीं। पुनर्गठित होगा पर प्रथम बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमिटी द्वारा गृहीत एक संकल्प में दल यह सबू प्रस्ताव पर आलोचना होईछि। सीडब्ल्यूसी मध्य इंडियार निरंतर एकईकरण को स्वागत करी कहिछि जे यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी को अड़ुआरे पकई सारिछि। नंबर 15 पुणी बन्या जल बुड़ीला कणासर 100 हेक्टर चाष जमी, चिंतारे चाषीकूल। कणासरे पुणी बन्या जल बुड़ीला 3टी पंचायतर 100 हेक्टर चाष जमी।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀ ବନ୍ୟଜଳ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବୁଡ଼ିଲାଣି 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି। ବନ୍ୟଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା କଣାସର ବଳାସ, ଦୋକନ୍ଦା, ପାଣ୍ଡିଆକେରା 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। କଣାସ, ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଏବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟାଜଳରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେଣି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଚାଷୀମାନେ। ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନମ୍ବର 16 କଲେଜରେ ଲାଗିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହୋର୍ଡିଂ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏପରି ନ ହେବା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏପରି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ନମ୍ବର 17 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଏଥର ସ୍କୁଲ ଜଗିବେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଓଷ୍ଟା। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ବୋଲି ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଓପିଡି। କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉଟ ରୋଗୀ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଓପିଡି ସେବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରବିବାର ଆରଏମଏଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି ସେବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଉଣ୍ଟର ରହିବ। ନମ୍ବର 19 ଇତିହାସ ପାଲଟିଲା ଲଣ୍ଡନର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ରବିବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଲବ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି କ୍ଲବ ଏକଦା ନିଜ ଦେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି କ୍ଲବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମେନନ ବ୍ରିଟେନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇ କମିଶନର ହୋଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ବ୍ରିଟେନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 20 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଜେଲେନସ୍କି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଗୁରୁବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜେ.କେ. ସଲିଭାନ ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ସ୍ଥିର ହେଲା ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବା ତାରିଖ। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ। ଏବେ ଏହାର ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୱାଜଙ୍କ ଭାଇ ସେହୱାଜ ଶରିଫ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ସଂଶୋଧନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ନମ୍ବର 22 ବ୍ରାଜିଲରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 14 ମୃତ। ବ୍ରାଜିଲର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବର୍ସେଲୋସରେ ଶନିବାର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। 18 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିମାନଟି ମନସରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ବାର୍ସେଲୋସରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 ଇଡି ସମନ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ईडीर समन विरोध में सुप्रीमकोर्ट में द्वारस्थ हेले झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य में जमी दुर्नीति नहीं होइथिबा मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे ईडी तांको पुणी थरे समन करी सेप्टेम्बर 23 रे हाजर हेबाकू कहिछि। एहा विरोध में सोरेन रविवार सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होइछंती। एने हेमंत वकिल कहिछंती जे मामला पूर्व सुप्रीमकोर्ट रे लंबित रहिछि। या सत्वे भी ईडी काहेकि सोरेन को समन करिछि बोली आवेदन रे कहुଯାଇଛି। नंबर 24 प्रेमदासा स्टाडियम रे सिराज झड़ भारत एशिया कप चैंपियन। श्रीलंका को एशिया कप फाइनल रे हरी अष्टम थर पर चैंपियन होइछि टीम इंडिया। मोहम्मद सिराजंग 6 विकेट सफलता बड़े भारतीय टीम घर श्रीलंका को एकतरफा भाव 10 विकेट रे हरई देछि। सिराज और हार्दिक पांड्या घातक बोलिंग को सामना न करि पारि श्रीलंका मात्र 15.2 ओवर रे समस्त विकेट हरई 50 रन करने को सक्षम होइथिला। यार जवाब रे भारत बिना कोनोसी विकेट हरई धार्य टार्गेट को 263 बॉल पूर्व हासिल कर यह कौन दिनिकिया फाइनाल रे भारतर सबुठारु बड़ विजय। पूर्वर दल केबे हेले एते बड़ व्यवधान रे जीति नथिला। नंबर 25 सिराजंक महानता ग्राउंड स्टाफ को दान करदेले पुरस्कार राशि। एशिया कप ग्रांड फाइनाल रो हीरो मोहम्मद सिराज देखिले महानता दान करदेले पाइथिबा टंका। एशिया कप 2023 रो फाइनाल मुकाबला रे श्रीलंका को हरई चैंपियन होइछि भारत। फाइनाल मैच रो प्लेयर ऑफ द मैच रे पुरस्कार राशि को दान करिसंती सिराज। से पाइथिबा 4,15,000 अर्थ राशि को कोलंबो ग्राउंड स्टाफ को देइसंती। सिराज कहिसंती जे ग्राउंड स्टाफ पई टूर्नामेंट रो सफल आयोजन होई पारिछि, सेति पई एहा मु सेमानको समर्पित करूछि। सिराज एबे सबु खेलाड़ी पई उदाहरण। सिराज भारत को जितेई भारतीय मन जिणिथिले आउ तांकर एपरि महत् कार्य केवल श्रीलंका नुहे विश्वर सबु क्रिकेट प्रेमी हृदय जीतिछंती। नंबर 26 6 विकेट दखल करी एकाधिक रेकर्ड कले मोहम्मद सिराज। भारतीय टीमर द्रुत बोलर मोहम्मद सिराज काली एशिया कप फाइनाल रे कमाल करिसंती। से श्रीलंका विपक्ष में मात्र 21 रन दे 6टी विकेट दखल करिसंती। गोटी ओभर से 4टी विकेट नेबारे विरल कीर्तिमान मध्य हासिल करिसंती। सिराज प्रथम भारतीय बोलर जी एशिया कप फाइनाल रे 5 किंबा ताठरू अधिक विकेट नैछंती। एहा बाद श्रीलंकार टॉप ऑर्डर को ध्वंस विध्वस्त करि देइथिबा सिराज चतुर्थ द्रुततम भारतीय भावे दिनिकिया रे 50 विकेट नैछंती। से गोटी ओभर 4टी विकेट दखल करी से विश्व रेकर्ड करिसंती। एथिसह 16 बॉल रे 5 विकेट हासिल करी श्रीलंकार चामिंडा भासंक कीर्तिमान समकक्ष होइछंती। भास 2003 विश्वकप रे बांग्लादेश विपक्ष मैच रे 16 बॉल रे 5 विकेट दखल करिथिले। नंबर 27 डायमंड लीग फाइनाल नीरजंको रौप्य। भारतर स्टार जाभेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनाल रे रौप्य पदक रे संतुष्ट होइछंती। गत संस्करण रे से स्वर्ण पदक हासिल करिथिले। अमेरिकार यूजिनी रे खेला जाइथिबा फाइनाल रे नीरजंको श्रेष्ठ प्रदर्शन 83.80 मीटर रहिथिला। चेक रिपब्लिक रो जैकब बादलेच 84.24 मीटर दूरता को जाभेलिन फिंगी स्वर्ण पदक जीतिछंती। फिनलैंड रो ओलिवर हेलांड ब्रोंज पदक हासिल करिछंती। नंबर 28 भारत विपक्ष दिनिके क्रिकेट सीरीज पे ऑस्ट्रेलिया दल घोषित। चलित मास भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य 3 मैच विशिष्ट दिनिके क्रिकेट सीरीज आरंभ हेबो। एथिपई रविवार ऑस्ट्रेलिया दल घोषणा करा जाइछि। पैट कमिन्सଙ୍କ नेतृत्व रे घरोई 18 जणिया दल रे ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क फेरिछंती। 3 मैच विशिष्ट सीरीज रो प्रथम मैच 22 सेप्टेम्बर रे मोहाली रे खेला जिवो, 24 रे इंदौर रे एवं 27 रे राजकोट रे बाकी दुईटी दिनिकिया खेला जिवो। एही सीरीज परे भारत रे विश्वकप आरंभ हेबो। नंबर 29 रियो शूटिंग विश्वकप रे चमकिले भारतर इला बेनिल जीतिले स्वर्ण। ओलंपियन इला बेनिल बरालिबान महिला वर्गर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट रे जीतिछंती स्वर्ण पदक। रियो दे जेनेरियो रे आयोजित रियो शूटिंग ISSF विश्वकप राइफल प्रतियोगिता रे हासिल करिछंती स्वर्ण पदक। विश्वकप रे यह तांकर द्वितीय गोल्ड मेडल। 8 जण महिलांक मध्य जबरदस्त प्रदर्शन करिथिले इला बेनिल। नंबर 30 टेनिस स्टार रोहन बोपन्नाଙ୍କ अवसर। भारतर टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना काली अवसर घोषणा करिछंती। डेविस कप जीतिबा परे से अवसर घोषणा करिछंती। यासह से 21 वर्ष लंबा कैरियर को से अलविदा कहिछंती। 23 वर्षीय रोहन डेविस कप एही संस्करण रे मोरक्को विपक्ष पुरुष डबल्स मुकाबला रे जीतिबा परे से संन्यास नैछंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।